जोहार गे इन बाबू मुर्मू और तहन दो इन वीडियो ते हेज अकना और तहन दो अब काटकुम सब चला लगित नते कुडी और नो बाल्टी तन चलो तब वो चला हो तारे पेंजल दड़या उना सेना आहार तारे थालना तो चिका चाबा कना Untuk do ada adalah seterusnya jaga ada no penyel dalek kena buka kulinya maka no bare pe buka nya maka tu dana dah ya no ini tek ana ko remita inam to chalo to do bola ya buka nya maka ono do bako tahan lah betul nih bala nyam dah nah falti dia tar chale onde bala nyam dah nite do ta sale chala na na onde le nyam ka bat no mitai karena ana mitai na ta le la udah ya banyam lah to tak dingin bude udah banyam nak kuah to dah har antar celah ini Dar katkum buka kule nyam kia balela bako tahan lah ada do ikan kujuk kena kia aku bayi nyam dalek ko aro nungkana video gini aku ya mari lagi subscribe ke channel like pe comment pe ada videonya aro nua kata ke mana te johar ge